Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey pelajar, hari ini saya akan ajar tentang Imam Nafi' dan riwayatnya dan wa manhajuhuma dan manhajnya dalam qiraat. Okey. Maksudnya Imam Nafi' ni adalah salah satu imam qiraat yang kita akan pelajari dan Imam Nafi' ni kira dia ada lagi dua perawi di bawahnya yang mengikut bacaan daripada dia, tapi terbagi pada dua, iaitu Imam Qalun dan Warsh, dan kedua ni pun ada perbezaan bacaan juga. Jadi insya-Allah kita akan belajar itu hari ini, okey? Untuk hari ini kita cuma akan belajar tentang Imam Nafi' dan Imam Qalun. Imam Warsh saya akan ajar minggu depan sebab Imam Warsh punya bacaan ni dia banyak khilaf. Jadi sebab itu kita fokuskan Imam Qalun sahaja dulu dengan Imam Nafi'. Okey. Nama Imam Nafi' namanya adalah Abu Ruwaim Nafi' bin Abdul Rahman bin Abu Nuaim Al-Laythi, dan lahir pada tahun 70 Hijrah. Wafatnya di Madinah Munawwarah pada tahun 169 Hijrah. Imam Qalun pula namanya Abu Musa Isa bin Mina bin Wardan, lahir pada tahun 120 Hijrah, wafatnya di Madinah juga pada tahun 220 Hijrah. Okey, saya nanti mau kamu buat latihan di bawah ni ya. Okey. Okey, manhaj riwayah Qalun fil qiraah. Yang pertama dalam bab basmalah. Dalam bab basmalah, Imam Qalun baca isbatul basmalah baina kulli surataini illa bainal anfal wat taubah. Maksudnya di sini Imam Qalun dia akan sebutkan kalimah basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dalam semua awal surah kecuali dalam di antara surah Anfal dan At-Taubah. Maksudnya habis surah Anfal tu tanpa basmalah terus sambung baca awal surah Taubah. Okey. Dalam bab mim jama' pula, idza waqa'a mim jama' qabla harfu mutaharrik. Contoh khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Imam Qalun akan baca dua wajah, sama ada iskan mim jama' atau silah mim jama'. Okey, mim jama' ni contohnya yang qulubihim, him, wa ala sam'ihim. Itu adalah mim jama'. Jadi Qalun baca dua wajah. Satu iskan mim jama', baca qulubihim, wa ala sam'ihim, baca iskan, dimatikan mim. Yang kedua caranya silah mim jama', dibaca qulubihimu. Itu namanya silah mim jama'. Khatamallahu ala qulubihimu wa ala sam'ihimu. Itu dia ya. Ingat, dalam bab mim jama' Imam Qalun baca dua wajah, sama ada iskan mim jama' qulubihim atau silah mim jama' qulubihimu. Dan idza waqa'ata ba'da mim jama' hamzatul qata' nahwa sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Okey, maksud hamzah qata' tu maksudnya selepas 'alaihim, selepas mim jama' ada hamzah qata' a'anzartahum tadi. Hamzah tu adalah hamzah qata' sebelum alif selepasnya. Jadi Imam Qalun baca tiga wajah. Yang pertama, iskan mim jama' dibaca alaihim a'anzartahum. Dan yang kedua, silah mim jama' ma'al qasru. Maksudnya di silah mim jama' dibaca bersama dua harkat, qulubihimu, alaihimu. Maksudnya di sana dibaca mim jama' tu dibaca dua harkat. Lepas tu silah mim jama' ma'at tawassut, maksudnya dibaca tawassut tu adalah empat harkat. Alaihimu a'anzartahumu, empat harkat ya. Jadi sini kita simpulkan, dalam bab mim jama' ni
bila mana mim jamak yang sebelumnya huruf yang berbaris ada dibaca dua wajah, sama ada iskan ataupun silah mim jamak. Tapi bila selepas mim jamak itu adalah hamzah qata, dia jadi tiga wajah, sama ada dibaca iskan alaihim ataupun silah mim jamak ma'al qasru. Silah mim jamak dibaca dua harakat alaihimu, ataupun silah mim jamak ma'at tawassut dibaca empat harakat alaihimu. Okey, faham? Seterusnya, okey, dalam bab mad wal qasru pula, maksudnya dalam bab mad Imam Qalun baca mad munfasil dua wajah, sama ada qasru tawassut ataupun tawassut dua ataupun empat harakat. Wa ma unzila ataupun wa ma unzila. Dan dalam mad muttasil pula dibaca tawassut empat harakat qaulan wahidan. Maksudnya tiada dua wajah, tiga wajah, hanya satu wajah sahaja. Mad muttasil dibaca tawassut empat harakat. Okey. Dalam bab hamzataini min kalimah. Bab hamzataini min kalimah maksudnya ada dua hamzah dalam satu kalimah. Idza jitama'atil hamzatan fi kalimah wahidah fa quri'a bi tashil hamzah thaniyah ma'al idkhal wa kanatil ula minhuma maftuha daiman. Maksudnya jika dihimpunkan dua hamzah dalam satu kalimah, maka dibaca tashil hamzah yang kedua ma'al idkhal, dan wa kanatil ula, hamzah yang pertama daripadanya berbaris atas selamanya. Okey, maksudnya tashil ni adalah meringankan sebutan hamzah. Contohnya kita tengok situ, al-hamzatul ula maftuhah, maksudnya berbaris atas, dan hamzatul saniyah, hamzah keduanya juga baris atas, maftuhah. Jadi kalimah anzartahum, bila tashil hamzah yang kedua dibaca ahanzartahum, ahanzartahum. Dan yang kedua, bila hamzah yang pertama maftuhah dan yang kedua maksurah, baris bawah, aiza dibaca aiza, aiza. Dan yang ketiga maftuhah madmumah, aunabbiukum dibaca aunabbiukum. Okey, itulah maksud tashil, diringankan hamzah. Tashil hamzah saniyah, diringankan sebutan hamzah yang kedua. Okey, faham? Seterusnya, okey, bab hamzataini min kalimataini, maksudnya dua hamzah dari dua kalimah. Maksudnya antakunu hamzatul ula akhir kalimatul ula wal hamzah tsaniyah awal kalimah tsaniyah. Maksudnya hamzah yang pertama tadi di akhir kalimah dan hamzah yang kedua tu di awal kalimah. Jadi al-hal, keadaannya contoh di sini ada tiga, maftuhatani, maksuratani, madmumatani. Maksudnya maftuhatani, dua-dua hamzah tadi adalah berbaris atas. Jadi contoh ayat sya'a syarah, wajah qiraatnya ada dua, sama ada isqatul hamzatul ula ma'al qasru ataupun isqatul hamzatul ula ma'at tawassut. Maksudnya sini dibaca sya'a syarah, isqatul, umpama hamzah tadi, hamzah yang pertama dihapus, tak dibaca sya'a syarah. Isqatul hamzatul ula ma'at tawassut, dia panjang lagi. Tadi qasru dua harakat saja, tawassut empat harakat, baca sya'a syarah. Okey, maksuratani, wajah qiraatnya tashilul hamzatul ula bainal hamzah wal ya ma'at tawassut. Maksudnya ditashil hamzah yang pertama bainal hamzah wal ya ma'at tawassut, dibaca empat. Okay, contoh ayat haulai in kuntum, empat harakat lanya. Okey, yang kedua wajahnya tashil hamzatul ula bainal hamzah wal ya ma'al qasru. Cara bacanya
haulai in kuntum. Haulai in kuntum. Hamzah yang pertama yang di tashil, dan yang ketiga madmumatan, dua-duanya berbaris depan. Jadi wajhul qiraatnya, cara bacanya, tashil hamzatul ula bainal hamzah wal waw ma'at tawassut. Di tashil hamzah yang pertama, contoh bacanya auliya ulaika, ulaika. Yang kedua, tashil hamzatul ula bainal hamzah wal waw ma'al qasru, dibaca dua harakat, auliya ulaika. Okey, beralih kepada hamzatan mukhtalifatul harakatul khamsah ahwal. Dua hamzah yang berbeza baris hamzahnya. Ada 5 keadaan. Yang pertama maftuhah maksurah. Hamzah yang pertama maftuhah, yang kedua maksurah. Jadi wajhul qiraatnya tashil hamzah tsaniyah bainal hamzah wal ya. Contoh wajaa ikhwatu. Yang kedua maftuha madmuma, tashil hamzah tsaniyah bainal hamzah wal waw. Wajaa ummah, dibaca wajaa ummah. Dan yang ketiga maksurah maftuha. Yang pertama hamzah baris bawah, yang kedua baris atas. Bacanya ibdal hamzah tsaniyah ya. Ibdal ini maksudnya ditukar. As-samaiya wi'tina. Maksudnya hamzah tu ditukar kepada ya. As-samaiya wi'tina. Dan yang keempat maftuhah, madmumah maftuhah. Hamzatul ula baris depan dan hamzah kedua maftuhah baris atas. Dibaca wajhul qiraatnya ibdal hamzah tsaniyah wawan, digantikan hamzah yang kedua dengan waw. Nasya'u asabnahum, dibaca nasya'u asabnahum. Okey, yang kelima hamzatul ula madmumah baris depan dan hamzatul tsaniyah baris bawah maksurah. Jadi wajhul qiraatnya ada 2, tashil hamzah tsaniyah bainal hamzah wal ya ataupun ibdal hamzah tsaniyah wawan. Wajhul qiraatnya kalau tashil hamzah tsaniyah bainal hamzah wal ya yasha'u ila. Tapi kalau yang kedua ibdal hamzah tsaniyah wawan yasha'u ila. Yasha'u ila. Okey, yang terakhir bab ya'atil idhafah. Maksudnya dalam bab ya idhafah, fathah ya idhafah idza kanat ba'daha, dibaca baris atas ya idhafah jika selepasnya yang pertama hamzah maftuhah. Contohnya qala inni a'lamu, dibaca qala inni a'lamu. Dan yang kedua hamzah maksurah, yang hamzah baris bawah. Ayatnya fataqabbal minni innaka, tapi yang ini dibaca fataqabbal minni innaka. Dan yang ketiga hamzah madmumah, kalau hamzah baris depan. Contoh inni uridu, tapi dibaca inniya uridu. Dan yang terakhir alif lam lit ta'rif. Contohnya la yanalu ahdiz zalimin, tapi dibaca oleh qalun la yanalu ahdiyaz zalimin. Okey, itu saja untuk hari ini. Jangan lupa ini di bawah ni latihan. Okey, tadribat. Jadi ada 2 latihan. Saya mau kamu hantar last hari Sabtu. Okey, itu saja daripada saya. Segala yang baik itu daripada Allah dan kurang itu daripada saya. Sebarang soalan boleh terus soal saya dalam grup ataupun personal. InsyaAllah saya akan jawab. Dan jangan lupa hantar latihannya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.